তুমি চলো वो एक मारोगे नहीं कोई मारेगा नहीं काय अरे वो लास्ट কোথা থেকে তুলেছো না ওই সিমেন্টারি থেকে তুলেছি সিমেন্টের কবর থেকে তুলেছে সিমেন্টের কবর থেকে তুলেছো এ কেন তুললে বাবু কেন তুললে আওয়াজ কোন দিশে পাইলে কেন তুললে এটা কেন করলে কেন করলে বললাম মানসিক তুমি মানসিক মানসিক দেখাচ্ছ না ये गाय कोई मारोगे नहीं ये गाय कोई मारोगे नहीं ये गाय मारोगे नहीं कोई मारोगे नहीं কে পাঠিয়েছে কে তোকে পাঠিয়েছে কে তোকে পাঠিয়েছে কে এখানটা একা এসছো তোমার সাহস কি করে হলো তোমার সাহস কি করে হলো বাড়ি কোথায় কোনাই ফুটো নাম কি मोबाइल कौन निकालिस तो सबके देखते थे तो हाँ 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 एक चाहिए एक चाहिए तार कट्टा भी नहीं ऐसा का ढुका होगा नहीं हाँ दुकान उसको अपने आगे खड़े करना होगा एक तो पानी किसके नहीं दो तो पानी पानी लगे तो देख लिया पानी लगे पानी खबरदार कौन खबर छोड़